Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक माँ कृपा भिक्षा करुछि। आमे गत आलोचन यही पुस्तकर चैप्टर 12 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन आनंद रूपम जत विभाति समाधान अध्यायर 12तम पाराग्राफ को किछि पाठ पर्यंत आलोचना करथिले। आज ताको आमे संपूर्ण करिबा। आमे जहाँ आलोचना करथिले से कथाटी आपनको मने पकई दोछि जे शरीर सुख दुखर एक अनुभव भीतर को आसवा को एक प्रकार बाध्य हो जाउछि। ताहा एक अभ्यस्तता, सेही अभ्यस्तता द्वारा मन आक्रांत ही थाए एवं सेही अभ्यस्तता द्वारा मन मध्य केबे केबे अधीन हो पड़े, मन मध्य से अंशग्रहण करे। किंतु जो दिन मन निजको शरीर ये अभ्यास निकटरे बंदी करी रखे नहीं, से दिन से मुक्त हो जाए। शरीर अभ्यास द्वारा तार जो प्रतिक्रिया गुड़ी को सी भोगिया बाध्य नुहे, शरीर मन ताको बदले दे पारिबार क्षमता रखे। एवं ये कथाटी आम पढ़ी जे जोठी सुख अच्छी सेठी दुख आनी परिबा, जोठी दुख अच्छी सेठी सुखर अनुभव आम आनी परिबा, मन पाखरे क्षमता रही। अर्थात आमर जो अभ्यस्त नाड़ी चक्र रही सी पराजय रे दुखी हो जाए और जो विजय आसे से उल्लास अनुभव करे। किंतु मन से यही प्रभृति प्रतिक्रिया निजक मुक्त कर दे पारे। मन तार विपरीत करि परिवार क्षमता रखे। तो जेतेबेले मन को यही भली दायित्व संपादन करने कह जाउछि, सेतेबेले शरीर पुणी थरे अति शक्तिशाली साधन रूप से आम आगे उभा होछि। कारण मनर कष्ट को सीना आम बुझे दे पारिबा, मनर कष्टा को विपरीत कर दे पारिबा, मनर संवेदन गुड़ी को आम सीना समाधान कर दे पारिबा। कारण रेशनाली स्पिरिचुअली आपण केमिति कौन मन करंतु शांतिटा को पाइबे। जो जगह हानि होती सेठी भी आपण शांति पाइबा चेष्टा करछंती, किंतु जोठी शरीर कष्ट पाइब से ताकू रिभर्स करी हेबनी। शरीर धरतु जदि कष्ट पाउछि ताले सेटा मनर कष्ट भी होइकी रहिबो। तो तेणु शरीर को कष्ट गुड़ी को आम किभली भाव डील करवा, किभली भाव ताको गोटे प्रकार सम्मुखीन हवा, से विषय ये आलोचनाटी रही। मु गत थर आपन कही जे शरीर कष्टटा प्रकृत में आज पृथ्वीर सबू मनीषर गोटे बड़ समस्या। कहीं ना कहीं गोटे रोग धरिक बसी और से तार मनटी आक्रांत होछि। तेणु श्री अरविंद से दिन कही जे शारीरिक सुख दुखरे आमे यही सत्यटी को प्रयोग करवा कष्टकर एवं शरीर बा तार जो नाड़ी चक्र नर्व सिस्टम रही सेटा हला गोटे बहुत स्पेशल डोमेन, गोटे खास क्षेत्र जी कि बहिस्पर्श एक्सटर्नल टच और बहिर्चाप एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर पशवर्ती होगापी एक प्रकार बाध्य होछि। कारण सेटा होछि गोटे प्रकार केन्द्र, गोटे प्रकार निवास। कारण शरीर तो निवास ना, आम शरीर ही आत्मवास करे, शरीर ही मंदिर। तेणु आम से जगार गोटे मन करूँ जे स्थूल कंटाक्ट जोटा होछि सेटा सुख बोली मन होछि एवं
ସେଠି ଦୁଃଖ ବୋଲି ବି ମନେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ ଅଲ୍ଟର କରିବା ବହୁତ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଫରକ ହେବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଜଣେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରବତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏଇଟା ମଣିଷ ଭିତରର ଫରକ। କିନ୍ତୁ ସମାନ ମଣିଷ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯୌବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ପିଲା କାଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଇଟା ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହୁଏତ ଭଲ ପାଉଥିବ ହୁଏତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମ ବିକାଶ କ୍ରମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଉଲ୍ଲାସର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହର ବେଦନା ବୋଧଟି ଆମ ପାଖରେ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟର୍ଚର ଆଉ ସଫରିଂର, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତ ହୋଇକି ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ସେ ସତ୍ୟଟି କ'ଣ, ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଫେରୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକିତ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏ, ଯାହା ଖେଳରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ସମାରୋହରେ ହୁଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ନାଚୁଛି, ସେ ଦେଖାଉ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ମୋତେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଲାଜ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଲୋକ ମୋ ଚିରା ଜାମାଟା ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ନାଚୁଥିଲା, ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ୍ରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଟାକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କଥା। ତଥାପି ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖର ଯଦି ଆନନ୍ଦର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଥାଉ ବା ଯଦି ଉତ୍ତେଜନାର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ନାଡ଼ୀଚକ୍ରଟି, ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଅସଚେତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ପଳାଇଯାଏ, ସଜାଗ ହୋଇଯାଏ, ସଚେତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ମନକୁ ପୁଣି ତା'ର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଆରେ ଦେଖ ତୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତୋ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଟିଯାଇଛି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ସେଇଠୁ ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆରେ ସତେ ତ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଟିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋତେ ସାର୍ଟଟା ଚିରିଗଲା, ଏତେ କଥା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତି ବଡ଼ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା 80 ମସିହାର କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଇଠି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖାହେଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇଯିବି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକି ପଳେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ। ଆଫ୍ଟର 4 କିଲୋମିଟର୍ସ ଜଣେ 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ସଚେତନତା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ତା ଜୋତାଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଚାଲିବ ଖାଲି ପାଦରେ। ତାପରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ତୁ ତୋ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହ। ତାପରେ ସେ ବସିକି ଏଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆରେ ମୋର ତ ଏତେ କ୍ଷତି ହେଲା, ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ବାଜିଛି, ହାତରେ ଏଠି କଟିଯାଇଛି, ମୋ ଜୋତାଟା ହଜିଗଲା, ମୋର ଜିନିଷ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ହଜିଗଲା। ସେ ସେଠୁ ହଜାର କଥା ଭାବିବ। କାରଣ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ବା ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ୍ରେ ନାଡ଼ୀଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଚେତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ହାନିଲାଭ ବିଷୟରେ ସଚେତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅସଚେତନତା କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧଟା ଆସିବ, ଆପଣ ପରିଣାମଟା ଦେଖିବେ କି? ଦେଖିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲାବେଳେ ପରିଣାମଟା ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଏହା କହିଲି, ସେ ଧର ମୋତେ ଏଇଟା ଆଘାତ କଲା, ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, କି ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କିଏ ଟେକିବ, କିଏ ଉଠେଇବ, ଏ ହଜାରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି, ସେ ଆହତ ହେବାର ଚିନ୍ତା କରେନି, କି ଆହତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭାବେନି। କାରଣ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ପରିଣାମଟା ମୋଟେ ଦେଖିବନି, ସେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବ, ନହେଲେ ମରିଯିବ।
किंतु पुणी ताको किछि समय परे असचेत नाड़ी चक्र गुड़िक सजाग सचेत हुंती आ ताको मने पकई दियंती आमे कथा पढ़िथिले इट इज ओनली व्हेन द नर्व्स आर एबल टू रीअसेट देमसेल्व्स एंड रिमाइंड द मेंटालिटी ऑफ इट्स हैबिचुअल ऑब्लिगेशन टू सफर माने आम पाखरे कष्ट पाया एटा गोटे हैबिचुअल ऑब्लिगेशन टू सफर दैट द सेंस ऑफ सफरिंग रिटर्न्स तापरे जंत्रणार अनुभूति आम पाखु फेरी आसे आम एति पर्यंत पढ़िथिले पैराग्राफ 12 रो बाकी गुड़िक आम बर्तमान पढ़ुंट से बट दिस रिटर्न टू द हैबिचुअल ऑब्लिगेशन इज नॉट इनएविटेबल इट इज ओनली हैबिचुअल ताले ये जो फेरिबा ये फेरिबार जो अभ्यस्तता बाध्यबाधकता हैबिचुअल ऑब्लिगेशन सेटा एकाथरे अवसंभावी नुहे आम फेरिया बाध्य नुहति एकाथरे जे से सूत्र सेटा जेमिति हेले आमको फेरिया पड़ो दुखर वेदनाबोध भीतर को सेटा नुहे ताले एटा गोटे अभ्यासर कथा कारण आपण उल्लास रे अछंती आपण हानि लाभर खबर नहीं आपण अति उत्तेजना रे अछंती हानि लाभर खबर नहीं किंतु जेतेबेले उत्तेजना भीतर उल्ले आछंती जेतेबेले आतिशय्यर आनंदर आतिशय्य भीतर उल्ले आछंती सेतेबेले आपण को वेदना बोधटी अभ्यास कारण फेरी आसुची आपणकर सेन्स आपण गोटे हैबिचुअल ऑब्लिगेशन रे पकई दउची सफर करिया पई किंतु यही हैबिचुअल ऑब्लिगेशन भीतर को फेरिया पई आपण बाध्य नुहंती एटा जदिओ अभ्यास वशत घटुची एटा अवश्यंभावी नुहे ताले कौन अवश्यंभावी वी से दैट इन ए फेनोमेना ऑफ हिप्नोसिस not only can the hypnotized subject be successfully forbidden to feel the pain of a wound or a puncture when in the abnormal state, but can be prevented with equal success from returning to its habitual reaction of suffering when he awakened. इटा टिके जटिल अनुभूति से विषय आम एक गभीर आलोचना करवा गोटे हिप्नोसिस कथा श्रीअरविंद कहले वी सी दैट इन द फेनोमेना ऑफ हिप्नोसिसटा कौन गोटे प्रकार तंद्रा दुईटा जिनिस रही मनुष्यर गोटे हूँ मेडिटेशन आप ध्यान जरिया जो समाधि मध्य को प्रवेश करती से है गोटे दिग साधारण मनस्थिति निजक उत्तीर्ण कर नवा आउ गोटे रही हिप्नोसिस गोटे हिप्नोटिज्म गोटे पाठ रही साइकोलोजी हिप्नोटिज्म पाठ गुड़िक बेसी मेजिशियन माने पढ़ी था आउ साइकोलोजिस्ट माने जो माने साइकोलोजी ट्रिटमेंट दियंती से माने हिप्नोसिस जानती आउ हिप्नोसिस उपर व्यापक आलोचना हो पार साधारणतः जो माने प्रेम रे थांती से माने भी गोटे प्रकार हिप्नोसिस रे थांती देखिए प्रेम गोटे एपरी हिप्नोसिस आपण भितर तैयारी करिवो गोटे तंद्रा जो आप हानि लाभ कि जापर आउ गोटे चिंतार तो थे आप मुंडा आउ कड़े कम देवनी से गोटे जगह वन साइडेड ही रही तो से भूल कर ठीक कर जापर तार क्षति भी से निजर करदेव दरकार पड़े से आत्महत्या करदेव के नदी में पड़ो गोटे प्रकार अंध हो गोटे प्रकार पागल हो गोटे प्रकार हिप्नोसिस आउ गोटे भल अनुभूति आपको कहूँ से भक्ति जिते अतिरिक्त हुए भक्ति कि कौन गोटे विश्वास भी हो पारे से मात्रातिरिक्त गोटे हिप्नोसिस हो आप आजिकल से दृश्य देखिए आखिरे पड़ुनी आम जो गाँव में थी छोट होती से दृश्यटा आखिरे पड़ूला गोटे उड़ा फुड़ा खेल अच्छी शुणी गोटे लोक कौन कर जीभरे कंटा पूरे दी तार चमड़ा पिठी चमड़े गोटे कंटा पशि से टंगा हो लोकटा उपर अच्छा आउ गोटे आप देखिए निआं उपर लोक मैंने सब चलती निआं उपर चलती तो सेटा को आम कहूँ ना ना से गोटे कौन केमिकाल पकई दौन झुणा पकई दौन कि सेपरी नुहे झुणा पकईदे आप चली पारे आप डरीजे जिते पर्यंत आपण भितर से गोटे तंद्रा तैयारी ना विश्वासर तंद्रा जोटा आम हिप्नोसिस कहूँ ये कम आप जीभटा को आप गोटे बड़ कंटार फुटेले देखिए श्रीअरविंद से कथा कहते से कहते इन द फेनोमेना ऑफ हिप्नोसिस नॉट ओनली कैन द हिप्नोटाइज्ड जी तंद्रिता जहाँ तंद्रा हो
subject से व्यक्ति be successfully forbidden to feel the pain of wound or puncture जदि ताको फोड़ा जीवो पंक्चर करा जीवो से जानी परिबनी आ ताको wound करले भी से जानी परिबनी तो अति सार्कास्टिकली कथाटा कुआ जाई परिबो कि गोटे लोक निशारे अछि धूम मद पी देछि कि गंजे टाणी देखिए तो पुलिस बाढ़ से किसी जानीपारे से दिन से जानीपारे किसी से तो गोटे निशारे शक्त अच्छे किंतु तापर दिन ताको फिल हे जे अरे मत पुलिस एत पिटिला मैंने से पुलिस ये आखिरे मुझे दृश्य देखी जो थर दशहरा होता है बोधे भसाणी से लोकटी बहुत पी दी कौन से कारण से डिस्टेंस तैयारी कर पुलिस ताको पिटुची एत ब्रुटाली पिटुची ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ମାଡ଼ ହେବ ସେ ପଡ଼ିଯିବ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆହୁରି ବ୍ରେଭ୍ କରୁଛି ପୋଲିସକୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଦେଖ ଏ ଲୋକଟା କାଲି ସକାଳ ଉଠି ପାରିବନି ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତନ୍ଦ୍ରା ଭିତରେ ଅଛି ହିପ୍ନୋଟିଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫରବିଡେନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦି ପେନ୍ सी जंत्रणा को पाइबा बाध्य नुहे मना कर मत जंत्रणा होनी अपे वुंड एपरिक क्षत भी कर दि जाऊँगी और पंक्चर व्हेन इन दी एबनॉर्मल स्टेट ये गोटे अस्वाभाविक स्थिति से बेले ताकू पेनटा कष्ट लगुनि अच्छा जो मैंने सब आत्महत्या करती से लोक मैंने के भावती मो बेकटा जाम हो मत निश्वास नवारे कष्ट हो किए तार बेक काटी दूसरी किए तार सब नर काटी दूसरी तो मत के कष्ट हो से भावुँ लोके लोके निआ पकईकि निज देह जाली होती व्हाट दे आर ताले से गोटे एबनॉर्मल स्टेट से एबनॉर्मल स्टेट रे आपण को कौन सी प्रकार फीलिंग ऑफ पेन बा वुंड गोटे प्रकार जो पंक्चर एगुड़िक आपको किसी बोध हेनी यू आर डिनाइंग यू आर फॉरबिडिंग एवं से गोटे सक्सेसफुल फॉरबिडिंग सी एपरी आदौ कि तार परिणाम खातिर ना मो शरीर जली जाऊ किंतु जो मैंने जली जाती मुझे आप इंटरभेन कर गोटे छोट पिला कौन से कारण परिवार द्वारा आहत है माने आघात है सी गोटे सांग को डाकी आनी सांग को ता जाति छोट बोली कहीकि परिवार लोक मैंने टर्चर करदे तो थाली धोइया कहले बिछना अलग करदे भल रहा देले ना से पिलाटी अपमानित था ता सांग को जो अपमान कराला परिवार रे ता सांग तो चलीगला तापर से सुइसाइड करला विष पीदेला किंतु फॉर्चुनेटली से बंचीगला जो बंचीगला से गोटे पिला क्वालिफाइड पिला मुझे पचारि माने पाठ पाठ पढ़ी क्वालिफिकेशन गुड़े अच्छी मत पचारि कौन बाबू तुम कमी कल सब से कहला सार जो लोकटी आत्महत्या करने जाऊ थाए सी आगे ता परिणाम जापर कौन हो जाऊँ कि जी थे आत्महत्या करनी मैंने बंचीगला अधा बाटे तार बचार बहुत इच्छा हो तो मो विष पी सारे नेक्स्ट मोमेंट रे मत बचा इच्छा है मो माँ को कहली मो माँ कांदिला डाक्तर आसला ना कथा तो बहुत कष्ट पाइली मु ये कथाटा अनुभव कर भी जीवन में आत्महत्या करें ना कारण मोर से जो एबनॉर्मालिटी भितर प्रवेश करने गोटे भय तुटीगला मैंने गोटे कौन माने भयटी मोर जात होगा से समय तार ना बहुत क्लीयर तेणु बट कैन बी प्रिवेंटेड विथ इक्वल सक्सेस फ्रॉम रिटर्निंग टू हिज हैबिचुअल रिएक्शन ऑफ सफरिंग when he is awakened ताले जेते बेले ये एबनॉर्मालिटी भितर से बाहरी की गोटे जाग्रत अवस्था को आसुची when he is awakened आउ ताले से रिटर्निंग टू हिज हैबिचुअल रिएक्शन ऑफ सफरिंग को प्रिवेंट करा जाई परिबो से जे तार एबनॉर्मल स्टेट सरी जीवो तार से अति उत्तेजना बा अति उल्लास बा हिप्नोसिस अवस्था सरीज से बेले सी मो जीभटा को मु फुटई थी मो कि मोर चमड़ाटा को मु कणा करी दे टंगी थी उड़ा फुड़ा खेल बड़ा ब्रुटाल आप छोट पिला सेंसलेस हो ब्रुटालिटी देखिले अच्छा मु आप मन पड़ुचे आहरी घटना
देखिए सब धार्मिक उन्मादन रस केमी थाए गोटे धर्म अच्छी से माने ताको निजको चाबुक मारिकी रक्ताक्त करेंगे दी ब्रुटाली दे आर टर्चरिंग देमसेल्व्स यू कैंट सी इन योर आईज आप आखिरी देखिपारे धरतु आप पिटे निजको हाँ 50 पार पिटिले दिन 7-10 घंटा 12 घंटा धरी निजको चाबुक पिटुथे से देह सब फाटिकी रक्त चारिआडे बहुत ये कथा भी आखिर आम देखीचु मु गोटे ट्राइबाल आटीट्यूड देखी आफ्रिकार डिस्कवरी चैनल रे मु तो भाविली जन्म कि भयंकर हो मनीष से ट्राइब रे अधिकांश लोक कुंभीर खाई जाए तेणु मनीष मानक से माने प्रस्तुत करती मेंटाली जे हाउ टू फेस क्रोकोडाइल बाइट से कौन करती मनीष को बाउंश पातिया ता चमड़ा को काटती जो बिकम एडोलेसेंट यंग हरिबल से सीन तक देखिपारे जो मैंने काटू था सी भी मत लगुच गोटे एबनर्मालिटी भितर था कटा होता सी भी गोटे एबनर्मालिटी भितर थी ना पॉसिबल नहीं द मोस्ट एकास्टिक सीन यही पृथ्वी रे घटुची यही पृथ्वी रे आद माने आपण एनास्थेसिया दिया जीवनी किंतु शरीर सारा आपणकर चमड़ा को कटा जीव बाउंश पातिया कैन यू टॉलरेट एड़ा सब केमिति घटुची अत्यधिक एक्साइटमेंट बा अत्यधिक गोटे एक्सल्टेशन अवस्था गोटे हिप्नोसिस अवस्था गोटे अनएकाइंड अवस्था आम दुख को जंत्रणा को आखि बुझी दो किंतु जितेबाला से मुहूर्तटी कटि जाए तापर दुख भीतर को लोक फेरे से कैंप्रे मुझे देखी जितेबाला से बाउंश पतियार तो काटिदे पलैजे से चित्कार कर दिने 2 दिन पर जो इनफेक्शन आरंभ हम से लोक केते कष्ट भावत से निशाटा तार उतरी जाइए किंतु कह जाउछि इक्वल सक्सेस है जदि आमे हिप्नोसिस हम भीतर चली जावा परे मध्य आमर हैबिचुअल रिएक्शन ऑफ सफरिंग भीतर को आमे जागृत अवस्था रे न फेरंती सेमती संभावना भी रही द रीजन ऑफ दिस फेनोमेनन इज परफेक्टली सिंपल इटा ये जो घटना घटुची ये घटनाटी यथेष्ट भावरे सरल बोली श्रीरेन्द्र कहते कहीं इट इज बिकॉज द हिप्नोटाइजर सस्पेंड्स द हैबिचुअल वर्किंग कॉन्शियसनेस which is the slave of a nervous habit and is able to appeal to the subliminal mental being in the depths, the inner mental being who is master, if he wills, of the nerves and the body. ठीक दीर्घ धाड़ी अच्छे आम धीरे धीरे आलोचना करवा ताले इटा केतेबेले सरल होची कहीं होची ना इट इज बिकॉज द हिप्नोटाइजर जी हिप्नोसिस रे अच्छी सी कौन करिवो ना सस्पेंड द हैबिचुअल वर्किंग कॉन्शियसनेस निजर जो जागृत मानसिक चेतना रही ताकू से सस्पेंड कर देथिवो माने से सथे अच्छा एबनॉर्मालिटीटा कोठु आसियो गोटे कॉमन मैन तार मेंटल जागृति भितर जो जिनसा भय पाए सेटा से लोकटी भय पाऊनी से निआरे चली पारुची से निजको चाबुक पिटी पारुची से निज जीवटा को कणा कर पारुची निज चमड़ा को कणा कर दे पारुची आउरी एगास्टिक ताले से कौन करिछि ना सस्पेंड्स द हैबिचुअल वर्किंग कॉन्शियसनेस को से केप्ट इन एबेंस सस्पेंड कर रखी ताको काम रे लगो नहीं व्हिच इज आमर वर्किंग कॉन्शियसनेस हला इज द स्लेव ऑफ नर्वस हैबिट्स मते फोड़ी देले कष्ट हबो एई अभ्यस्ततारू ता चेतनाटी मुक्त रही ये बड़ चमत्कार कथा मु आपनको कही रखे ये जगत रे बहुत घटना अच्छी बहुत प्रकार वीरत्व भी रही अनेक लोक इच्छा करती टू गो ऑन सर्जरी विदाउट एनास्थेसिया एमती साधक माने भी अच्छा जो मैंने डाक्तर मान को रिक्वेस्ट करते जब सर्जरी दरकार पड़े से कहते एनास्थेसिया न देकी आप सर्जरी करूँ आप बुझीपार जनकर हाथटा ऑपरेशन हम तो हाड़ ऑपरेशन करा अथच ताको एनास्थेसिया दि जाए ना
ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଏଗ୍ରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟି ସେପରି କରିପାରେ। ଆମେ ସିନେମାରେ ବି ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୀର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କର, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ। ତାହେଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜେସନ୍ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେବିଚୁଆଲ୍ ୱାର୍କିଂ କନସିୟସନେସ୍ଟାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନର୍ଭସ୍ ହେବିଟ୍ର ଦାସ ଅଟେ। ତାହେଲେ and is able to appeal to the subliminal mental being in the depths। ଗଭୀରତାରେ ସିଏ ମଗ୍ନ ମାନସିକ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟିକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। The inner mental being who is master if he wills of the nerves and the body। ତାହେଲେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ମନ ସତ୍ତା ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯଦି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଦୁଃଖଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବା ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଭ୍ୟାସଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିବେ, ନିଜ ବଡ଼ିର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏପରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତା ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ନାହିଁ କି, ବୋନ୍ସ ନାହିଁ କି, ସିଏ ସେଥିରେ ଫିୟରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଟିକେ ସମୟ କରୁ, ସେ ପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋମିଟେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ପାୱାର ତା ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ତାର ଇନର ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥସ୍। ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥସ୍, ଗୋଟେ ଗଭୀରତାରେ ସେ ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ବା ମାନସିକ ସତ୍ତାଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆବେଦନ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମଗ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ତାର ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ। ତାକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳିଛି। ସେଇଠି ସିଏ ଆଉ ବଡ଼ିର ଦାସ ହେଇକି ନାହିଁ। ବଡ଼ିର ଦାସତ୍ୱ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଶରୀରର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନଟା ବି ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଟିଳ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ନପାରେ। ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିକି, ସେ କାହାକୁ ନ ଡାକିକି ସେଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫିମର ବୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସହିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଉ ତାକୁ ଆୱାର୍ସ ସହିବା ସେ ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସହଜ। ଯଦି ଇନର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛନ୍ତି ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଦ ଟୁ ସଫରିଂ, ତାହେଲେ ଆପଣଟା ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ହିପ୍ନୋଟିଜମ୍ ଜାଣନ୍ତି, ହିପ୍ନୋସିସ୍ ଜାଣନ୍ତି, ହିପ୍ନୋଟାଇଜର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ସହଜ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ସାଧାରଣ ମନ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବ୍ଲିମିନାଲ ମଗ୍ନ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଷ୍ଟରିଂଟା ଆସୁଥିବ, ନିଜର ଇନର ଡେପ୍ଥରେ ସେ ସେଇଟା କରିପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ which is affected by hypnosis abnormally, repeatedly without true possession by an alien will, may equally be won normally, gradually, with a true possession by one's own will, so as to effect partially or completely a victory of the mental being over the habitual nervous reaction of the body। ତାହେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହନକାଳୀନ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନତା, ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ which is affected by hypnosis abnormally, rapidly, without true possession, ଯେଉଁଟାକି abnormally କହିଲେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ରେପିଡଲି ହଠାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟୁଛି,
ଆଉ ପୁଣି ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରୁ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାର ବୋଧ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧିକାର ନ କରିକି ବାଇ ଏନ୍ ଏଲିଏନ୍ ୱିଲ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମେ ଇକ୍ୱାଲି ବି ଓନ୍ ନର୍ମାଲି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁ ପୋଜିସନ୍ ବାଇ ଓନ୍ସ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ସୋ ଏଜ୍ ଟୁ ଏଫେକ୍ଟ ପାର୍ସିଆଲି ଅର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଏଲିଏନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏଇଟା ସହଜରେ କେମିତି ଆୟତ୍ତ ହୁଏ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସହଜ କି କଷ୍ଟ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡରିଯାଉ, କାରଣ ଆମର ଶରୀର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କେଉଁଥିରେ, ଆରେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଟା ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭୟରୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କହି ରଖେ, ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ, ତାର ନିଜ ଲୋକର ନିଜ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଜ ମଣିଷର ଭୟଟା, ମୃତ୍ୟୁଟା ବଡ଼ କାତର କରିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିକଟକୁ ସେ ନିକଟତର ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁଟା ଆସିଯାଏ ହଠାତ୍ କି, ଆପଣ ଭାବିନଥିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରେ ମଣିଷଟି? ସେମିତି କାତର ହେଇଯାଏ ନା ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ମୁଁ ବହୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଭୟାଳୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ବହୁତ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ହିପ୍ନୋସିସ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ। ଯେ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ଡରିଯାଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ମେଜର ଅପରେସନ୍, ତାକୁ ତ ଆମେ ଶୋଉନି, କିଏ ସହେ? ଯେଉଁଦିନ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ହଁ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୋର ହେବ, ତାପରେ ସେ ମାନି ନିଏ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପଦ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁ ପୋଜିସନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ୱିଲ୍ so as to affect partially or completely a victory of the mental being। ये मनर गोटे विजय, यहाँ सांगे सांगे आसबनी, आंशिक भाव में आसब कि पूर्ण भाव में आसब, किंतु ग्राजुअली आसब। गोटे एबनर्मालिटी भितर गोटे नॉर्मालिटी भितर को यात्रा करवा, यहाँ गोटे हठात रिवोल्यूशन है हबनी। जदि आपणकर मनशक्ति से भाव में प्रस्तुत होता है ताले कथाटी संभव। तेणु बड़ कथाटी हूँ जे ओवर द हैबिचुअल नर्वस रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। आम बॉडी कहले नाड़ी चक्र, स्नायु, ये माने गोटे सफरिंग रो बा प्रतिक्रिया गुड़िकर गोटे व्यवस्था द्वारा, गोटे प्रकार आयोजन द्वारा अभ्यस्त होकर रही। ताकू जी मुक्त करिवो सी होची मन। आम से धाटी आउ थे पढ़ुचे जे दिस फ्रीडम व्हिच इज एफेक्टेड बाय हिप्नोसिस एबनॉर्मली रैपिडली विदाउट ट्रू पोजिशन बाय एन एलियन विल मे इक्वली बी ओन नॉर्मली ग्रेजुअली। स्वाभाविकत धीरे धीरे विथ ट्रू पोजिशन ताको अधिकार करी सत अधिकार पूर्वक बाय ओन्स ओन विल निज इच्छा शक्ति बल निज भितरे साहस संचय करी जड़े मनीष दुखर सामना करे। मो से कथा को आहरी भल उदाहरण दूसरी। गोटे छोट बेले आप अनेक दुख पाइले, कष्ट पाते, आप ताश खेल हारीगले भी कांदुले, बड़ हेले से हुए कि हुए नहीं। आपड़ जो सांग मान मेल खेलुवे आप हारीगले से दिनटा एत मन खराब हो, आप पूरा कंदा कटा कर आरंभ करेंगे, खाइबे नहीं, शोबे नहीं, आप निद भी हेनी। इट विल हैपन, छोट पिला क्षेत्र हुए।
ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଈ ବୁଲିବେ, ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲୋକ ଖେଳୁଥିଲେ ହାରିଗଲେ, ମୋ କାକା ହାରିଗଲେ, ମୋ ବାପା ହାରିଗଲେ, ମୋ ଭାଇ ହାରିଗଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକଦମ ଗୋଟେ ନର୍ଭସର, ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ ଚକ୍ରର, ଆମ ଶରୀରର ବା ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ତ ବଡ଼ ହୁଏ ମଣିଷଟା ତାକୁ ଜୟ କରିକି କରେନି। ସେଦିନ ସେ ବାପାକୁ ହରେଇ ଦେଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ଖୁସି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଲଗା ବାଟରେ ବଦଳିଯିବ, ମନଟା ଅଲଗା ବାଟରେ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ମନ ବଦଳିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳେ, ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳେ, ଆମର ସବୁକିଛି ଆମ ଶରୀରର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମ ନାଡ଼ୀଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହୁଛି। ରୋଗ ଚେତନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ରୋଗ ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ଗପୁଥିବେ। ମୋ ପେଟ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୋ ଏମିତି ହେଲା, ମୋର ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 1000 ରୋଗ ଥିବ, ସେ ଆରାମସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ବେଳେବେଳେ 500-700 ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 75। ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ନର୍ମାଲି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସିକ୍ରେଟଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ସେମାନେ କଲଚର୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି। ସେମାନେ ସେ ଏବନର୍ମାଲିଟିଟାକୁ ନର୍ମାଲିଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗକୁ ଧରିକି ବସିଲେ, ମୋ ଦାନ୍ତ କାଟୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ଜଣେ କହ ମୋ ଦାନ୍ତଟିଏ ତ କାଟୁଛି, ମୋ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ତାର ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବନି, ମନ ଖରାପ ହେବନି ବା ଆପଣ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେନି, ସେପରି ନୁହେଁ, ନିଜଠାରୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରିବେ କି ଆବସେଣ୍ଟ ହେବେ ନିଜ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମ ଘରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛେ। ବାପାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବାପା ଆରାମସେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଚଦର ଘୋଡ଼ିକି ନିଆଁ ଜାଳିକି। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମାଆ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଜ୍ୱର ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି? କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସମାନ ଜଣକୁ 2 ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ସମାନ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେବା ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ବାକି ଲୋକ ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଆସେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କଲଚର୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ପୋଜିସନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ବାଇ ଦେୟାର ଓନ୍ସ ୱିଲ୍। ସେଇଟା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦେୟାର ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହେବିଚୁଏଟେଡ୍ ନର୍ଭସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ଜଣେ କୁହନ୍ତା ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ ଉଠିକି ସେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସବୁ ଘରେ ସେ କଥାଟା ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି 15 ଦିନ ପରେ ତା ଗୋଡ଼ଟି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି କମିଂ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଇଥିବ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧିଲା ସେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯିବେ। କେମିତି ହେଉଛି? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲକୁ ବିଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନ୍ ଡେପ୍ଥ ଗୋଟେ ଗଭୀରତାରେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ତାର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ନିଜକୁ ସଫରିଂ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ନିଜକୁ ସଫରିଂ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଦେଖିବେ ତାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଫରଗେଟ୍ କରିଯିବ। ଆପଣ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମାଡ଼ି ବସିବ ରୋଗଟା। ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କହିକି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ 500 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ସେଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫରଗେଟ୍ କରିଯାଇଥିବେ।
ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କହୁଛି ମାଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି, ତୁମକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଖୋଲା ପବନକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳୁ ଚାଲିଯାଅ, ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫରଗେଟ୍ ୟୁର୍ ଇଲନେସ୍। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମ ମନକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ରାତାରାତି ହେବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ଯେ ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ସେଇଥିରୁ ଦୁଃଖ ନ ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକ ପନ୍ଥା ଖୋଜିବା। ଏ ଖୋଜିବା ଜାରି ରହୁ। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଯେ ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ମନ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ମନ ପାଖରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିରାମରେ ରହିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाणि